سلام مدعنا بالنفتواتنا كبراتنا بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلة حاموس عسرا تقم تغلتشن عصر شمونتنا عم تمرت ستواردو حدشتن وانا ونزعباتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراو زانحتكم سنة كام بمعدم ناب زرزراتهم كنسقاقركم اونق نمسمر جبوت وغريت انو محاز كبير وق كم زخفته عززتي سراويتي تيبيا مينام كذا تنستو የተለያዩ የጅቡቲ መስመርን በእንገጎም በታችን በሶማሌ ክልል በኩል ያሉ ሰነን በማጥቃት حدا ኤርትራዊ ጀነራል ብንብዓት ቅጽርጽር ክብል ከም ዝራየ ትግራዋይ ጀነራል ተዛሪቦም ብኻሊ ዜና ህወሓት ሓላፊት ቢሮ አባሪሩሎም ደብዳቤ ዝመጠኒት በጥሕነት ማለት እዩ ማለት 19 ተጻሕፈ ማለት ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ለምውን ልቡ ከም ዝተሰበረ ገሊጾም ተስፋ ቆሪጽ ዝወጽ ዘሎ ህፃን መንሰይን ትግራይ ብናይ ባዕሉ ናይ ጸጥታ ትካላት ኮብላሊ ዝብል ቅጽል ምውሃው ተኣሞስ ይብሎም ሰማይ ፈሪስዎም ተስፋ ሓርቢትዎም ስራሕ ሓሪምዎም ስጋት ሓዲርዎም ዓዲ ባዲማቶም ንዓዲ ጓናን ዘምርሑ ወይ ዓዶም ኣንብርዎም ወይ ኮብለልቲ ኣይትበልዎም ዝብል ጻውዒት ቀሪቡሎም ብኻሊ ዜና ግብጺ ንኢሳያስ አፈወርቂ ብቐጥታዊ ኩናት ትሕግዘሉ ኩነታት ዝምልከት ምዕባለ ተዳሲሱሎም ትራምፕ ሃገሩ ድሕሪ 33 ዓመታት ፈተነ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከተካይድ ኣዚዝሎ حنت جن مخري سقيلة دعوات جن حنت مخرج تزم مخرجكم كان خفت قدمة خوينات نبرة نحاسوا تسأل عيتوصل مالت زنقة في تازي سلة طول نازل لخمي نعم نتكلتنا تخلت مليون حزب ما يتنايلك تازع عبية الدرش عم قال زلا كلتش حسابيات حزب ناي حاولت سمعت زلا الدرش كلتا نتو خلتا مليون نخلتا شحن تكافيل كايو حدا شحن حدا مئتن عداراشات يدلينا عمال لا تقرأ بحدا جزي جوركم من دحمت أجمع يقول أو عصرتوا ختماتهم غيركم من بال أو نفس وقف كتما تجدد حدا مئتن عصرتن الداراشات يدليكم ده حانت أجمع يقول نفس الاستفسار أبسط سلسلة معلتي كفافيلكم هم غيركم من بال سلسلة مئتن سلاسة معلتي يدليكم سلست نن ستوب يزبل قالوا شاي بلا مستي بلا عرفتي بلا قالي بلا نن ستوب بزعبا ذا غداي زي بزعبا ذا حدنت وزت لكم كاب تجمروا سلست ور حكومي سلست ور حكومي ماكسيمم سلست 130 معلتي سلست ور ازيز ولا كذا له لئن خلت تشح سبات ابنو وقف الدراش نعكبكم مالتي بليز ناي حزبي اي تخايدن ناي لهيقات كتقوروا ويدخلون لا كتقوروا ويدخلون يكوزوا لك الهو انا او طابياس اخيبا يغبرنا هزي حتى ننزل او قشت سنه هزي اخيبا يغبرنا حتى ننزل ده انا عوضت سلاس فونت او انا ما نغركا دنقول لك اري فقد غطري خديه دنقول لك اري كخد كلكم ما حنت صلال كان 30 كان 27 عقب تأكي ويرو أنت دمعت من جدا مالتك زي كون سو نقدفق نقرأ نفترو يكثروا وردو سؤالكم نفترو يكثرين نزتقمكم تقينين نزعتم من كالو تقدست معوالتاتن كنكافلكم هنا مسانا صنحهم بغدامنت وانا دايركتر ودب طعنا عالم دكتور تيدروس أدحانوم لمون لبو كم استسبر قليتهم حيلتات قلتو في دقا في السودان أبل على حد هوسبيتال سعود عرب استفزة متقعتي 467 كم زموت وانا دايركتر ودب طعنا عالم تيدروس أدحانوم قليتهم أبل على حد هوسبيتال سعود عرب استفزة متقعتا ما يتسوات مويتهم ازد ما بحمدان دقال لازم راح سراويت نتاقت ما دحر مكو صارو دحر حيدات معلتات يوم توانا دايركتر بتلقيت كم استسنا بدا لبو كم استسبران قليتو لهم قدم كول محبر حاخايم سودان بسولوس حيلتات قلتو في دقف حموماتن سدرابيتا منا هوسبيتال سعود عرب مساعته وزرخبو 7 بزي محرت قتيلام كويل قاليتو نيرو تقجلو استيخوتهم عدوغات بزيكات متقعتي 4 حاخايم هذا فارماسيستن حانتي نارسن زركبهم شدش سرحتنياتات عنا كم جوين نغفتو عدما $150 كم زحاتتون حبيرهم أبي الفاشر زركبو قجلة تداواسوا مسلات الفاشر استوها لقجلة تداواسوا مسلات قبل الهوسبيتال سعود عرب زي تقبر متقعت سوت أخوينو دحرة وصلت تاخت ما أبزس كحكح السقطا كم زورات بيبس حبيرهم دارفور كتما الفاشر بتميتن كبيد مدبدابن استبلشوا نعسرت شمون توارح كبابات مال سنبت بود حورات هاجرات زدقف حيلتات نحات يروان داغماي تتحيزام ميليشا جانجاناوي مالت دمر رسيتنا شعبيان بلصقنا اليوم بحجز درجاون توينات كجمر كلو سياسة فرق زحجزو زنبر أيو حزن ما أبي أحمد أو قونو كم زخونا يزنقارلهم حزي كم تبصا ودوت عن عالم أبو هوسبيتال زنورو لعل 400 سبيلات يقاتلو زلو أبتغت مال على غلطة حساباتنا أو كلتا معلتين غلطة عمت مولو انت ختما سيج غيرو كساقي زغني حزبيهم وانا نت مسال برهان زوغانو جل عدواتهم زكلا خل نيرم أبو السودان
ኤልፋሸር ከተማ ልዕሊ 2000 ዘይተዓጠቑ ሰባት ተቐቲሎም ናይ ሱዳን ሓይልታት ደገፍ ዕጡቓት ንኤልፋሸር ከተማ ሙሉእ ንሙሉእ ተቋፂሮም ኣለዉ። እቶም ዝሞቱ መብዛሕትኦም ህፃናትን ኣዴታትን እዮም። እቲ ደም ካብ ሙሕጅ ዝፈሰላ ዘላ ዓዲ ልክዕ ከም ዓድና ትግራይ ወርቂ ዝምንፃፋ ኤልፋሸር እያ። ኣብ ዓመት 2017 ብዕሊ ከም ዝተረጋገፀ ምዕራባዊ ዞባ ሱዳን ወይ ድማ ዳርፉር ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዉ ናይ ወርቂ መናፅፍቲ ሓደ እዩ። እቲ ወረ ካብ ዝወፀት ሒዙ ድማ ነቲ ዝፀንሐ ናይ ገበታ ቆላሕታ ብዝያዳ ኣፍጢጡ ሱዳን ናይ ስራያት ቀንዲ ኣንፊ ክትከውን ተራእያላ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት እቲ ናይ ባዕዲ ኢድ ምትእታው ሽፋንን ባርኾትን ክረክብ ዝሕገዝ ብገንዘብን ስልጣንን ዝስድዕ ኢደ ቤዛ ወዲ ተዓዲ ባዕሉ ስለዝኾነ እኖቲ ካብ ተራ ነጋዳይ ናይ ዕጣን ናብ ኣዛዚ ናይ ሚሊሻታት ጀንጃዊድ ካብኡ ድማ ናይ ጀነራልነት ማዕረግ ተዋሂቡ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ዝረፋኾ ዝኾነ መሓመድ ሓምዳን ደጋሎ ሕሜቲ ኩሕላይ ተዓሳቢ ኮይኑ ግትር ኢሉ ኣሎ። ትሕዚ ብዕጡቓት ናይዚ ጎይታ ኩናት ተታሒዛ ትበሃል ዘላ ኤልፋሸር ድማ እታ ታሪኻዊትን በዓልቲ ወርቃዊ በሪ ናብ ማእኸላይ ኣፍሪካን እያ። እታ ኣብ ሰብዓታት ተመስሪታን ዒላታት ናይ ነዳዲ ስለ ዝረኸበት ድማ ንሃብቲ ብኣቋራጭ ዝኣተወቶ ኢማራት ዓረብ ድማ ዝያዳ ሃፍትን ፅልዋን ከተጋዓበት እያ ብዋጋ ህዝቢ ሱዳን ንጎበጣ ቁማር ብከቢድ መዊላ ትፃወተላ። ንህውከት ከም ርቡሕ ንግዲ ሪኣ ንሰድድና ለኣኸት ነተን ዕድልን ስለዘይፀበቐ ጥራሕ ብሕማቕ ኣጋጣሚ ኣብ ሰንኮፍ ንዘለዉ ሃገራት እናተተናኮለት ተውድቐን ዘላ ኢማራት እቶም ንቤቶም ዘላለም ውሕስነት ዝፈጠሩሉ ዝመስሎም ሸቓብጥ እናተመርሐት ነዚ ነውራም መጋብር ካብ ትተሓዞ ሓግያ እንድያ ዘላ መጋበርያ ተዋህሊሉ ግልፂ ኢሉ ክረኣያን ኣሂ ኮይኑ ክወርዳን ምዃኑ ግና ዘይተሰወጠ እያ ትመስል። ብዛዕባ እዛ ተኸርዲና ዝነበረት ከተማ ኤልፋሸር ዝነበረት ዘርብ ደው ክብል ጌራ ንኾራኾራ ድማ ብዘመናዊ ዕጥቂ ደሪዓ ኣብ ልዕሊ እዛ ከተማ ብዓይነ ይብለይ ስነ ይብለይ መጥቃዕቲ ክፍፀመን ትእዛዝ ሂባላ። እንሆ ድማ 10,000 ሰላማዊ ህዝቢ ግዳይ ይኸውን ኣሎ። ኤልፋሸር ኣብ ትሕቲ ዝዕጡቕ ሓይላት እያ ማለት ድማ ዳርጋ ሙሉእ ዞባ ዳርፉር ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ይኣቱ ለማለት ስለ ዝኾነ ወታደራዊ ፅልዋ ጥራሕ ዘይኮነስ ጂኦፖለቲካዊ ክርፍስ ዘራጉድ ጥምዘዛ ይክኸውን። ኩባንያታት ኣፅዋርን ዝግብሉ ዘለዉ ናይ ኩናት ነጋዶን ዝቆፃፀርዎ ሃገር እያ ክትከውን። ኣብዛ ውሕስቲ ገነቶም ኮይና ክዕንድሩን ማዕድናታ እናጓሕጉሑ ድማ ናይ ፀሊም ዕዳጋ ገንዘቦም ዝሓፅብላ ሓዳሽ ሃገር ትምስርትላ ማለት እዩ ሃገረ ዳርፉር። ብኻልእ ወገን ሕወሓት ሓላፊት ቢሮ ኣባሪሮም ኣባል ስምረት ዝነበረት ብሕታዊት ቢሮ ሓላፊት ካብ ስልጣና ተላዒላላ። እዚ ምዕባለ ተኣመንቲ ይኮኑን ዝበሃል 15 ሓለፍቲ ሚድያ ክባረሩ ምዃኖም ኣብ ዝግለጸሉ ወቅት እዮም። ተኣመንቲ ዘይኮኑ ዝተባሃሉ ካብ ድምፂ ወያነ 6 ሓለፍቲ ካብ ትግራይ ቴሌቪዥን 9 ሓለፍቲ ከም ዝባረሩ እናተገለጸ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ቤት ጽሕፈት ገዛ ውድብ ዘዳለዎ ዘሎ ደንብ ኣቢሉ ኣመራርሓ ተቃወምቲ ውድባት ሓለፍቲ ዝነቕፉ ሚድያታትን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑ ክነገር ጸኒሑ። ኣብ ቀረባ እዋን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ተናሓናሕቲ ውድባትን ሓዊሱ ድማ ስጉምቲ ክውሰድ ዶኩመንት እናተዳለወ ይዛዘም ኣሎ ናብ ተግባር ክኣቱ እዩ ደጊም ሱቕ ኣይንብልን ክብል እንከሎ ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረዝጋብሄር ብወገና ጋዜጠኛታት ብዝፈጸምኩሞ ስሕተት ሕዚ ተነሱ ተናስሑ ደጊም ኩለን ሚድያታት ብዝተማእኸለ መንገዲ ክምርሓየን በዘይ ምራሕ ሚድያ ደገመይ ንፃወረን ኣይንዕገስን ናብ ስጉምቲ ክንኣቱ ኢና ኣብ ትግራይ ዘሎ ቲቢኤስ ቲቪ ዝበሃል ሚድያ ክንዓፅዎ ኢና ኣይንዕገስን ሰራዊት እውን ክዕፆ ወሲኑ እዩ ከም ዝበለት ዝዝከር እዮም። ሓለፍቲ ስምረት ድማ ወኪል ብልጽግና ኣብ ትግራይ ክንነብር ኣይንፈቅደን ዝብል መርገፂ ክንጸባረቀን እዮም። በትግራይ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ወኪል ሆኖ መስራት ስለማይቻል ማህበረሰቡም ስለማይፈቅድ የአፋር ታጣቂዎችንም ሆነ ብልጽግናን በፍቃዳቸው የተቀላቀሉ የቀድሞ አመራሮች እንዲሄዱ ተደርጓል። ባለማወቅ የሄዱት ግን በየጊዜው የሚመለሱበትን ሁኔታ ፈጥረናል ሲሉም አክለዋል። በመሰረት ዝድማ ሓላፊት ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኮይና ክትሰርሕ ጸንሐት ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረጻድቅ ካብ ሓላፍነታ ተላዒላላ። እቲ ሓላፊት ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ጥቅምት 14 2018 ዓ.ም ብዘካየዶ መስራት ጉባኤ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኮይና ምራጻ ይዝካር። ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረጻድቅ ካብ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ክሳብ ኣብ መንጎ ላዕሎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣፈላላይ ዝፍጠር ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበረት እያ። ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ ተጣየሸ ክሳብ ምምጻእ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ሓላፊት ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ዝነበረት ወይዘሮ ኣልማዝ ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ነዚ ሓላፊት ቢሮ ኢንዱስትሪ ኮይና ጸኒሓ እያ። ቅድሚ ዓልታትን ስራሕ ዝተዋሃባ መኪና ብሓይሊ ከም ዝተመንጠለት ክዝረብ ጸኒሑ እዮም። እዚ ኸውን ዘሎ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብ ዝድግፈው መድረኽ ኣገብእ ንትግራይ በዓላዊ ፍታሕ ብምቕማጥ እንደጋዊ ኢደታውነት በርክ ንዓጽኖ ይህን ክንበሃልን ይግባእ ዝተባሃለሉ ወቅት እዮም። ኣብቲ መድረኽ ምሳይ ዘይኮነ ኣንጻር እዩ ዝበሃል ሕማም ድሓር ዓጾ ይግባእ ክብሉ ኣካብ ቦርድ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣባጥዑን በርሀ ክዛረብ ከሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ውሽጣዊ ጸገማት ትግራይ ንግዳማዊ ጸላእቲ በሪ ከፍት ምላው ኣብ ዝገለጸሉ ወቅት እዮም። ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ድማ መዓልቲ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ተጋሩ ምብራርን ምስዳድን እዩ ዝብሉ ንኣፍቲ ድማ ናይ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ናይ ጉዕዞ መወዳእታ እንታይ ኮን ይኸውን ዝብል ሕቶ እናልዕሉ እዮም። ያው ምክንያት ብግልጽ ዝተነገረኒ ነገር የለን ግን ብዕለት 14 ናይ ስምረት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ያው ጉባኤ መስራታዊ ጉባኤ ያካሄድና ኢና በአዲስ አበባ ነዚህ ስዒቡ ፍዕለት ንሱ ምሸት ካብ ናይ ካቢኔ ግሩፕ
ክልዓል ተገይሩ እዩ ዋትት ፕላትፎርም ንራኸበሉ ስለዚህ ምክንያት ያው ናይቲ ፓርቲ ጉባኤ ስለተሳተፍኩ እዩ ለዝሐስብ ግልጽ ዝምተነገረን ነገር ግን የለ እቲ ግዚያዊ መምሕዳር ኢንክሉሲቭ ወይ ድማ አሳታፊ ናይ ኩሉ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ዝተፈላለዩ አካላት መሰረተ ገይሩ ደራጀው ዝተቋቋመ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ እዩ እንተኾነ ግን ብፍላይ ናይ ትምረት ፓርቲ አባል ኮይንካ ካቢኔ መቕጻል ብጣዕሚ ከቢድ እናኾነ እዩ መጽዩ ከም ዝፍለጥ ድማ ሰብለ ይኹን ኣነ ቀድሚልና ናይ ህወሓት አባላት ኮይና ግን አፈላላይና ጉባኤ አፈላላይ ተፈጢሩ ጉባኤ ዘይካሄድና ጉባኤ ትክክለኛ አይኮነን ሕጋዊ አይኮነን ትክክለኛ አይኮነን ኢልና ተቋምና ዝወጣና ኢና ወጪና ወንድሕሪ ፓርቲ መስሪትና ኢና ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ስለዚ ከፍቲ ናይ ህወሓት ተሓሳስባ ወፃይ ወይ ድማ ከፍተው ዘሎ መሪሕነት ህወሓት ኢና ዝብል ከወፃኢ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ተሓሳስባ ክተሳትፍ ናይ ዘይምድላይ ዝጣንሐ እዩ ማለት እዩ ዕሪውን ቻሌንጅ እናተገበረን ግዚያዊ መምሕዳር برقص مرحنة حوحات مست مكتل عبون برحوحات زنورنا يلوم العلوي حلاف السمرة هايتقيت هاتشوردا زي تسلفوا بخدعات كخصهم تانحيهم زي ما تودب كواسل الفات العيل زوسنا مخاني زقلت مستودب تقاديلو حاز جنرال كوينزلو نتستخلوا بوليتيكا وسرعة ملكيتو حسابات براغز فلت جنرال تخلى برهان والدارقاين أبزو قدام ملكيتو أبزو حبريتو أسل الفان تايو انتاي بهراو التغمي مسارت جيركاي زوسن منن كمين زوسنا زو الحتوتات بملعل من قستي زلون عادتات كدعات غسالون ازغط علون حق لون بفلاي وكينات وان مستلاي تشاركا بناي غزا هاجركا قدات مصح نمكل خلوت درام منغستي نت مسرتاو ناي تعد حقي نغيزو عدسكيلو كدعات نمقصع زጥቀመሉ حق مارشال كم زلو يفلط يبل እዚ ኮነነት ናብ ትግራይ በመምጻእ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ሰላልፋተ መስረት ስጉምትን ሙሳድ ዘዳለዎ ዘሎ ሰነድ ትሕዝቶን ዕላማን እንታይ ይኸውን እዚ ንምግባር ከስልጣን መን ይህቦ ክብል እዩ ዝሓትት እቲ ጀነራል ወሲኹ ኣብ ሓደ ዓዲ ውሽጢ ናይ ሰላልፋ ኣመር መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ፖለቲካዊ ተሓሳስባን ኣፈላላይን ተኣሲሩ ዝትርጓም ከም ህወሓትን ዝኣመሰሉ ውድባት ድማ ሰላልፋ ማለት ብደርባዊ ጥቕሚ ተሸፊኑ ግን ድማ ነቲ ውድብ ዘለካ ተኣማንነት ብርኪ ዝዕቀን ዝብል ኮይኖም ኣብ ዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ውሽጣዊ ውድባዊ ፅሬት ንምሕላው ብዝብል ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ገምጋምን ናፌታን ዓርሰን ናፌታን መስርሕ ብዙሓት ተጋሩ ናይ ፀላይ ማለት እውን ደርጊ ግግሓት ኢሃፓ ኢድዩ ጠራና ፊት ወዘተ ኣሰላልፋ ኣለኩም ብዝብል ይግለፉ ወይ ድማ ዝተፈላለየ ብርኪ ዘሎ ናይ ዲሲፕሊን ስጉምቲ ይውሰደሎም ከም ዝነበረ ይዘኻኽር ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ ወሲኹ ኣብቲ ኣንሱ ምስ ኩሉ ፀገማቱ ተቃልሲ ንምስጓም ዝተወሰነ ኣወንታዊ ግደ ተፃዊቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ እኳ እንትበልኩም ኣብ መንጎና ኣብ ዘሎ ርክብን ባህልናን ዝገደፉ ኣሉታዊ ሕላገት ግና ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን ብማልዩ ነቲ ዝተገበረ ስጉምቲ ዝነቀፍ ድሕሪ እቲ ውድብ ስልጣን ምሓዙ እዚ መቐፃሉ ዝንቀፍ ምዃኑ ምግላፅ ድማ ድሕሪ ዕጥቃዊ ቃልሲ እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ከም ቋም ኣሰራርሓ መቐፃሉ ከቢድ ሳዕቤናት ፈጢሩ እዮም እዚ ኣካይዳ እዚ ከከመ ተራጓጉማኻ ብምዃኑ ናይ ሕጊ ልዕልና ስርዓት ከይህነፅን ኣብ ፀቢብ ጉጅላዊ ረብሓ ተመስሪትካ ሰባትን ውድባትን ብምጥቃዕ መሰረታዊ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን ምስላትን ምግሃስን መሳርሒ ኮይኑ ቀፂሉ ይብል ነቲ ሕዝራ ዘሎ ምዕባለ መልኪቱ ድማ ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ኣብ መኸተና ዘለና ብዝብል ምስምስ ኣብ ልዕሊ ተናሓናሕቱን ዝተፈላለየ ጥማምታ ዘለዎም ውልቀ ተጋሩን ፀረ መጥቃዕቲ ብምግባር ስልጣን ናይ ምምዕምራር ሸውሃቱ ንምዕጋብ ናይ ኣሰላልፋ ኣመር ጉራዲኦ ክመዝዝ ኣብ ምሽብሻወለ ክብል ነቀፍ እዚ ጉዳይ እዚ ንምፍፃም ዝወፅእ መምርሒ ህዝባዊ ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘይብሉ ስለዝኾነ ናይቲ ጉጅለ ድሌት ዘማለ ምዃኑ የጠራጥርን እዚ ኸውን ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪሱ ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ኩናት ክትኣቱ እንትውሰን እንተሎ እዩ ዝኸውን ክብል የጠንቀም ኣብ መወዳእታ ውድብ እዚ ንክፍፅም ተተፈቒዱሉ ሳዕቤኑ ትግራይ ተመሊሳ ናብ ዘይትላዓለሉ ብርኪ ዘውርድ ብምዃኑ ንኽብሩን መሰሉን ዝግደስ ኩሉ ትግራዋይ ከቃልዑን ክቃለሱን ይግባእ እንተዘይ ኮይኑ ትግራይ ናብ ኤርትራዊ ስርዓት ንምስግጋር ጀመረቶ መስርሕ መጠቃለሊ ስለዝኸውን ፈቒድካ ዝተቐበልካዮ ርዑት ባርነት ክትሽከም ግድን ይኸውን ዝብል መደምደምታ ብምሃብ ምስ ሓቂ ንሳነ ክብል ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ ፅሒፉ ዘሎ ንሕወሓት ምቋምስ ንብልፅግና ምድጋፍ እዩ ዝብል ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ፍልስፍና ከኣምፅኦም ባንዳ ዝብል ከዓ ናብኡ እውን መፅኡ እዚ ዝብሉ ዘለው ደቆም በአዲስ አበባ ገይሮም እንዳሰደዱ በአዲስ አበባ ገይሮም እንዳተቀበሉ ባንክ አካውንቶም እንዳንቀሳቀሱ ወርቆም ብንግዲ ባንክ እንዳሸጡ ሃፍቶም እንዳንቀሳቀሱ ገዛውቶም እንዳካረዩ ውዑይን ዝሕሉን እንዳበልዑ ደቆም እንዳመርዑ አዲስ አበባ ወኪልና ዝወልዎ ሰብ ሰዲዶም እንዳፈረመሎም እንዳዛረበሎም ፌደራል መንግስት ዝሰደደን አንስቲ ሚኒስቴራት እኒ እንዳተጫዋወጡ እንዳተሓሳሰቡ እንዳሰሓቁ አሁንም ከለ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን አመሰግናለሁ እንዳወሉ ናይጄሪያ የሌናን ባዕላን ወዳዩ ሳልሳይ አካል የሌናን እንዳወሉ እሱም ንዙ ሁሉ ካባንዳ ኢሚዩን
መከላኸሊ ናይ ባንዳ ሽፋን ይወሃቦም ይንዕኦም ንስኻ ግን ፌደራል ምንም የብልካ ብልጽግና ምንም የብልካ ኢንፋክት ብልጽግና ስቀታሊና እንዳባልካ ግን ሕወሓት ግን ናይ ብልጽግና ሞደሻ እዩ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ናይ ፓርላማውን ክንልዕሎ ኢና ዝገብረን ሕድሕድ ተግባራት ዝፍፅመን ንትግራይ መርፍእ ዝወጋእ እንድሕር ኮይኑ ታኢድ ናይ ሕወሓት እያ ኣሞጊት ነቲ መርፍእ ሒዛት ወይ ታ መርፍእ ባዕላ ሕወሓት እያ ንትግራይ ዝቅጥቅጣ እንድሕር ኮይኑ ትሞደሻ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ብዝፈጠረሉ ካነ ለቢሉ እዩ ውሕጅ ዝእትወላ ንትግራይ ብልጽግና ብውሕጅ ንኣብነት ከጥፋየ ንትግራይ ተኢሉ ሕወሓትስ ካነ ልኩዓታይስ ሕወሓት እዩ መባርኡን ጭኻርኡን ሒዙ ኩዕት ዝሓድር ዝውዕል ሕወሓት እዩ ሰራዊት ይብትነሉ ደቂ ትግራይ ደቂ ታብሄር ይብትነሉ ዓቅምታት ምርጥ ኣራእስ ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ከይህሉ መፍትሒ ንትግራይ ከየመንጩ ኢህንሚን ከይብሉ ከይመኽሩ ግደፎ ኣብ ትግራይ ሓሊፎም ኢትዮጵያ እኳ ንባዕሉ ተሃርፎም ብቀጠና ደረጃ ብዓለም ደረጃ ንባዕሉ ዝድለዩ ተጋሩ ክስደዱ ይገብር ሕወሓት ብኻልእ ሓበሬታ ትራምፕ ሃገሩ ድሕሪ 33 ዓመታት ፈተነ ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ከተካይድ ኣዚዞም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ከም ሩስያን ቻይናን ማዕረን ምስጓም ምክልኻል ሃገሩ ነቲ ዘለዎ ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ክፍተን ፀዊዕሎም ካልኦት ሃገራት መድባት ፈተነ ይካይዳ ስለ ዘለዋ ሰራዊትና እውን ነቲ ዘለና ኣፅዋር ክፍትንዎ መምርሒ ሂበዮም ኣለኹ ኢሎም ትራምፕ ኣብ ደቡብ ኮርያ ቅድሚ ምስ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ምራኸቡ እዩ ንኒኩለሳዊ ኣፅዋር ኣሜሪካ ክፍተን መምርሒ ከም ዝሃበ ብማሕበራዊ ሚድያ ገለጾም ትራምፕ ፕረዚደንት ቻይና ክራኸብ ናብ ደቡብ ኮርያ ቅድሚ ምዕላብ እዩ ነቲ ጽሑፍ ለጢፎ ዘሎ ክልቲኦም መራሕቲ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ 2019 እዮም ብኣካል ተራኺቦም ነይሮም ብደረጃ ዓለም ኣሜሪካ ልዕሊ ዝኾነት ሃገር ንኒኩለሳዊ ኣፅዋር እትውነን ሃገር እያ ሩስያን ቻይናን ድማ ካልአይትን ሳልሰይትን ኮይነን ይስዕባ ኣለዋ ኣሜሪካ ብ1992 ፈተነ ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ምስ ኣካየደት ንዝሓለፈ 33 ዓመታት ዝኾነ ፈተነ ይካየደትን ሩስያ ቅድሚ ቁሩብ መዓልትታት ንኣዝዩ ርሑቕ ቦታታት ዝጓዓዝ ኒኩለሳዊ ሚሳይል ፈቲና ከም ዝነበረት ይዝከር እዩ ትራምፕ ነቲ ሩስያ ዘካየደት ፈተነ ድሕሪ ምኹናን እዩ ሃገር እውን ነቲ ዘለዋ ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ክትፍትኖ ትእዛዝ መሓላልፉ ዘሎ ብረቡዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለጠፈ ጽሑፍ ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ኣዝዕናዊ ምዃኑ ብምእማን እንትኾነ ግን ነቲ ኣሜሪካ ትውንኖ ኣፅዋር ብዘይካ ምፍታንን ምሕዳስን ካልእ ኣማራፂ ከም ዘየለብርዮም ኣብ ጽሑፍ ትራምፕ እቲ ፈተነ ብኸመይ ከም ዝካየድ እኳ እንተዘይነፀረ እቲ መስርሕ ግን ብቕፅበት ከም ዝጅመር ገሊጹሎም እዚ ኣንጻር ናይቲ ኣሜሪካ ካብ ነዊሕት ሒዛ ክትክተሎ ዝፀንሐት ፖሊሲ እዩ ኣሜሪካ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ 1992 ፕረዚደንት ዳብልዩ ቡሽ ኣብ ስልጣን እንከሎ ብኣጋጣሚ መኸተምታ ዝሑል ኩናት እያ ፈተነ ኒኩለር ኣካይዳ ነይራ እዚ ብ23 መስከረም 1992 ዝተኻየደ ፈተነ ኣብ ምዕራብ ኔቫዳ ኣብ ትሕቲ መሬት እዩ ተኻይዱ ነይሩ ናብ ካልእ ሓበሬታት ስጋጊርና ተስፋ ቆሪፁ ዝወፅእ ዘሎ ህፃን መንእሰይን ትግራይ ብናይ ባዕሉ ናይ ፀጥታ ትካላት ኮብላሊ ዝብል ቅፅል ምብሃቡ ተቃውሞ ስዒቡሎም ሰማይ ፈሪስዎም ተስፋ ሓርቢትዎም ስራሕ ሓሪምዎም ስጋት ሓዲርዎም ዓዲ ባዲማቶም ንዓዲ ጓና ንዘምርሑ ወይ ኣብ ዓዶም እንብርዎም ወይ ኮብለልታ ይትበልዎም ዝብል ፃውዒት ቀሪቡሎም ኣሎ ትግራይ ትበርሰላ ስራሕ የለን ተስፋ የለን ስጋት ኩናት ሰፊን ይርከብ መንእሰይ እግሩ ናብ ዝመርሑ ሓፂሉ ይጠፍ ኣሎ ወለዲ ደቆም ከምህሩ ተስፋ ንፅባሕ የብሎምን ከተማታት ትግራይ ናብ በዓቲ ይቕየራ ኣለዋ ድሕሪ ስምዒ ሰላም ፕሪቶሪያ ሰላም ዓቂቡ ተስፋ መንእሰይ ከለምልም ዝግብኦ ዝነበረ መሪሕነት ብናይ ሸሓት ዕሸላትን መላምል መናእሰይን ዋጋ ተኸፋፊሉ ካልኣይን ሳልሳይን ሂወት ክነብር እኳ እንተኻለ ገሊኦም ንሽዋ ሓዲሮም ገሊኦም ድማ ንዓዲ ሃሉ ሓዲሮም ንወንበሮምን ኢኮኖምን ረብሖም ክራግሑ ተስፋ መንእሰይ ተፀንቂቑሎም ዓድና ትግራይ እውን ኣሰር ስርዓት ግደፍ ተኸቲላ ክስደዱ ዓቕም ዘይብሎም ሽማግሌታት ወለዲ ዝነብሩላ መንእሰይ ዘይብላ ትኸውንላ እዚ ኩሉ ጭካነ መራሕቲ ንምንታይ ክሳብ መዓዝ ዝብል ሕቶ እውን ኣበጊሱሎም መንእሰይ ትግራይ ካብ ድሮ ውዕል ፕሪቶሪያ ጀሚሩ ናብ ስደት ከም ሓመድ ዝፈስስ ዝነበረ ሽዑ ዝተገበረ መፅናዕቲ 80 ሚእታዊ መናእሰይ ትግራይ ክስደዱ ድልዋት ምዃኖም ዕላው ተገብሩ ነይሮም ሽዑ እናፈለሰ ዝርእዩ ዝነበሩ ኣካላት ከም ስቑኢሎም ፀኒሖም ሕዚ ኩናትን ወሩ ኩናትን ኣብ ዝዓመረሉ ወቕቲ ክሳድ ምላዛት ዓፂዮም በብፅባሕ ክንዲ ዝኸብሉን መንእሰይ ሒዝና ዝብል ዜናታት ካብ ምስራሕ ብዝዘለለ ወደብቲ ናይቲ ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምእታው ኮነ መፍትሒኡ ግን ከቐምጡ ኣይረኣዩን መቐፀልታ ናይዚ ድማ ብበረኻታት ዓፋር ገይሮም ናብ ዝተፈላለዩ ዕራብ ሃገራት ስደት ይጓዓዝ ዝነበሩ ልዕሊ 100 መናእሰይ ብምትሕብባር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ዓፋርን ናብ ዓዶም ክምለሱ ተገይሩ ዝብል ዜና ብምስሊ ዝተሓገዘ ሚድያታት ትግራይ ይፅብፅብዎ ኣለዋ እቲ ዝሕዝን ድማ ኣርእስቲ ናይቲ ዜና ኮብለልቲ ኢሎም እዮም ዜና ሰሪሖምሎም መንእሰይ ትግራይ እንታይ ኮይኑ እዩ ዓዱ ሓዲጉ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ሕቶ ኣብ ክንዲ ምምላስ ኮብላሊ ዝብል ሓዱሽ ስም ብምሃብ ነቲ ኣብ ዓዱ ተስፋ ብምቑራፅ ብምስኣን ሰላም ወሩ
خوينات طرح بمخانو عين عموتي بزي حقاو سدات زلو منسي مسيام زحزن كوينو لهم اتن تجراي واغا زخفل منسي بعدون مرحتون تسفا غريصو تزخاله بسماين مكينان تزيكال دما بأقرو كاب تجراي بأكو ناب سدات يمرح لهم نزوم بخمز عينت من قد بزحزن مالكعو اياسينهم سدد زلو غانات ويبعدهم كنبرو عدل هابوهم ويكوبل التايتبلوهم زبل تاوعيتون قارب لهم سماي فريسوهم تسفا حربيتوهم سراح حريموهم سقات حديروهم عد باديماتهم علشا سراح علشا تسفا علشا عد سب بحفشا علشا هيوت كابز فتوا ما مغبيتهم كابز عبي لارستم رحرهم اقرم نابز مرحهم كسقمو مبقاسهم كوبل التأيب لومن هيوت داليت دامبر مملاسهم مكاملات انتوسده من قست زلاق مفتحقنا ززوات مملاس يكونس من قليوات نعخات اقم مفتحيهم تزيل عين ماينات زيكا كم زي تقوارت مخاد اي قوارتان بزيعة مليسكم وم بتيعة كوت يوم زبل ملغتي تم حلالي فلهم قبطي سياس أفوركي بغطاو كينات تحجزلو خنتات زملكت معوال تدحسلهم قبطي سياس أفوركي بغطاو حجز مقبار بهل كم زي ولا تملخيتلو بريزيدنت إيرترايتي سياس أفوركي هنا نحمش معلتات عدتنا قبطي كم زقشة منستر زينا إيرترا بيروم سياس بريزيدنت قبط عبد الفتاح السيسي بزقور العدمة مسارت لو محاموس رفض بمنستر قدات وزع عثمان صالح تسني ناب تاجر كم زغنعت حابريتا ينتظر تلوخ إيرترا بتم بالممرات عبي موزيم تاجر كساتفن عم منغلتين هاجرات زل زمدنا زباونا هاجرام قدات مزت علامة عدوة مخانون تزوج حبرتي ملكت أمون غيرتران قبصن أبزوان صبوز مدنا كم زلو زفلت كوينو بدرجة مرحت يخون منسترات زعوق ركبات ككايد كم صنحي فلت أبز حلف عمت بريزيدنت سياسة قبصي نايسل استمعالتات عدت كم زكايده بريزيدنت السيسي بوغانو أبي يرترع عدت بمقبار بريزيدنت سومالي حسن شيخ محمود استرخول سلساو كيدان مسيرتهم باروم يذكر حزغلت يوم مرحت هاجرات أو كل تاون زبان قدرات بصفيح قزتي مخانمون تحبيروا لهم زعدت زي مزلو هلو كنتا تاسيرو زبان قدرات بغلط فيك ايرو زللوان وشتاو كنتا السودان إثيوبيا نابز خفا درجة عريقو أبزللوان مستبر 4 كيلو زركا منقستي زباو قجتنا من العال قلع من قصاص تجميرولو أبزلوان يوم أبز حلف معلتات منقستر 4 كيلو بارلما وزيو أبزو قرنا أفريكا كوينات كل علز خال تاففتي زعباتات كمزل علي ذكر إسياس قرنا أفريكا بزو قهارلوان هاندبت دما نوح معلتات زوسد مبزحن مكاد عد مغاربلو قبزاتي لهم زحلف سومون حميتين على البرهان زدق فهاقرات كتقع 5 خل تحني نيروم أبز خلتا معلتاتون سراويت حميتي فتيموم زبالس كحكحتي هلكيت أب سودان تفصمولهم أمون قبطن إثيوبيا زلو أطرخم تدروي زلو دحري أخيبات بيت مخر هزبين إثيوبيا خنتات إيرتران إثيوبيانون كويناتنا مجماريو إثيوبيا بمبراء وغن ورار كتفصم يازبل سقات أبي إيرترا عبليل ولهم بوغن معراب زبرت زلو حيلي حميتن إسياس سقاتيوم إسياس أبكم زلو أطرزم لوقتن حموشت معلتات مصح قبرن أما مرات هاقرا بيتا مذكر قبط كساتفن قبطي كغنيوم هاقرا قبطي أو قد قدب أباي زملكت كابش حنجات 254 عام تمرت بزمن مريحنة هاتيها السلاسي جميرو تقدم مسرح انت حساب جميرو ترى إثيوبيا استسلفت مخانة زفلتهم نزونيو كابهاتها السلاسي نقصنا جميرو استفلالي عطوقات بمسلطان أبي جبهة ممسرات حاليلات جمرت صنيحون شعبية مسرتها بوانانت نتحاببرت إنها مرحت الناس سلطنت صنيحة دحرو دكات دارجي نوسن عمتات مش شعبية غاز إلى كانت نورت إسياس أب السودان اليمن كنات مش جمرة إسياس دمان أو قطر عركنة سلاج جمرة كرز ولا باس جميرا نيرانيان هاجر قبصي إثيوبيا مفرس تروح زي كونس الزبان كحمسون نايب على جدة صوت عديام جنوش تاوشت كام متخطى خوصاين زخون هاجر دقيفة قطاو كينات آتيت فلتان بزمن أيه ودقون تخونه قد فرداسة قرم جمارو أو زنور عمتاتون نقوم بتشوعات استبهال حيلي مولو جنزباوي دقاف بجوهر محمد نزم راح زنور أونك دما مولو دقاف ناقبرت صاني حيام قن بتزدلو يتولكعي كدلان حزي قطاو تدراوي دقاف كتب ديا زبل زد طراطر كوينهم قداماي قبطي بزخون يخون مخنيات كاف غاد أمريكا زي توتسن أنصار إسرائيل كتسلف تخل هاجر يكونتن من الوقت قن زي فلت وشتا وحاجزات كتسرح تخون يام كابز الزلالة نقار كتقبر يا مالت قن جنرال البرهان زلو خونتات زي مفلات رح يزغون كالاي قبطي أبزوا بمعراوين زنورات تزعنا فطارنت بخينان إثيوبيان سلستمنتلت زنورا لعلنا كتملس أو كبيت عريا زلام نايز مرايا دمها قار إسرائيل أو غازاز فلسم التوكينات سنتت نقبطي كم زحم ما يفلتو قن حانت نقارن كيبلت محلافة مس معراوين كتوقانت كم زي تدلي مرعايا يوم أما خلزد ما أمباسادر باجا دبليم عسب بوديت زتوسدن إثيوبيا حفت قرسي كل بتقرنيا تحفلهم قد عسب حزستل على حدش قدايا كونن قدايم مستر دكتور أبي أحمد مس إيسو أبد دارش ميل نماب زنورلوان نيودافهم نعدم قداي انت زي كوينو دكتور أبي أحمد أنا إيسو نخ كافلو عسبيو إلم نيرام أبوي إسياس عسب نهزب إثيوبيا كم زكافل بيدو أفلبو النواقع يدقف نيرام سلازي قداي عسب حزستل على حدش قدايا كونن عسب بوديت زتوسدن إثيوبيا حفت قرسي كبليو باج عدبلي صحيفو زورلهم
بخالي وغان اونغ نمسمر جوت تقريصن محاز كبير قطم تخايدوم اونغ نمسمر جوت تقريصن محاز كبير قطم كمز تخايد حيلتا ጸጥታ ኢትዮጵያ ገሊጾም አለው ጋዜጣ ሪፖርተር ነቶም ሓይልታ ጸጥታ ጠቂሱ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ኦነግ ንመስመር ጅቡቲ ተቆሪጹ ንምሓዝ ከቢድ ግጥም ከም ዝተኻይደ ይሓቢሩ ዘሎ ህግደፍ ንመስመር ጅቡቲ ተቆሪጹ ንምሓዝ ከም ዝጽዕር ክገልጽ ጸኒሑ እዮም መቀመጫውን ወደ ምስራቅ ሐረርጌ በማስፋት የጅቡቲ ኮሪደርን ለመቆጣጠር ሞክሯል የተባለው የሸኔ ኃይል ላይ እርምጃ መወሰዱ ተገለጸ። የድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ዋና አዛዥ ኮሚሽነር አለሙ መግራ የምስራቅ ኢትዮጵያ ጥምር የጸጥታ ኃይልን በመወከል በዚህ ሳምንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ጥምር ኃይሉ ባካሄደው ስምሪትና ብሏል። በምስራቅ ኢትዮጵያ ለመስፋፋት ጥረት እያደረገ ነበር የተባለው በሽብር የተፈረጀው ቡድን ከ2018 ዓ.ም መጀመሪያ አንስቶ የሽብር ጥፋት ሲፈጽም ቆይቷል ያሉት ዋና አዛዡ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የሽብር ቡድኑ መልሶ እንዳይደራጅ የማድረግ እርምጃ ተወስዷል ሲሉ ገልጸዋል። ይሁን እንጂ የገባው ጠላት እንዳለ ወጥቷል ማለት አይደለም ሲሉም ኮሚሽነር አለሙ ተናግረዋል። ስለዚህ እንግዲህ አንዱ መረጃ የማጠናከር ነው፣ ሁለተኛው ኦፕሬሽኑን በተግባር የማካሄድ ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ምርመራ ማካሄድ ነውና በተለይ እንግዲህ ሁለቱ ክንፎች የኦፕሬሽኑን ማከናወንና ጠላትን መምታት ከዚህ ደግሞ ጠላትን በተለያየ ሁኔታ የሚደግፉ ደግሞ ካሉ እና ኢቭን በጠላት ውስጥ ያሉትን ደግሞ ለህግ የማቅረብ ስራ በምርመራ የተያዘ ነውና ያ እንግዲህ ከመስከረም 20 ጀምሮ ጠላት ከገባ ከ19 ነው እንግዲህ ከመስከረም 20 ጀምሮ እነዚህ ስራዎች ተሰርተው ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያን እቅድ ተግባራዊ ይሆናል ማለት ነው። በዚህም ጠላት ምንም ከደኛኳችን በተለይ የዋናው ቤዝ አድርጎ የጋሪሙና ጽናክሰን እንዲሁም ደግሞ የኛን ጭሪሚቲ ለሚቲ የተባሉ አካባቢዎችን በደንብ ቤዝ አድርጎ ለመንቀሳቀስ ሙከራ ለማድረግ ነበር። ከዛ ተነስቶ የተለያዩ የጅቡቲ መስመርን በጠንገጎም በታችን በሶማሌ ክልል በኩል ያሉትን በማጥቃት ሽብር ለመፍጠር ነው እንግዲህ ጠላት ያቀደው እጅ ሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ እዚህ ገባ ጠላት ወጥቷል ማለት አይቻልም። ኣብ መወዳእታ ትግራዋይ ጀነራል ምስ ኤርትራዊ ጀነራል ብሓባር ከም ዝነብዑ ተዛሪቦም ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል መንጋግ ምስ ኤርትራዊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ከም ዝነብዑ ተዛሪቡላ ንጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ዘድነቐ ጀነራል ዮሐንስ ኣብቲ ብ2010 ዓ.ም ዝነበረ ርክብ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ጀነራል ኤፍሬም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክራኸብ ባህጊ ከም ዝነበረ እንትኾነ ግን ኢሳያስ ድሌት ከም ዘይነበሮ ምዕራብ ትግራይ እውን ኢሳያስ ኣካል ትግራይ ክኸውን ከም ዘይደልዮ ንፈለማ እዋን ኣረጋጊጹላ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ድሕሪ ምኽፋት ዶብ ትግራይን ኤርትራን ብጥይት ወቂዑ ጠንቂ ምዕፃው ዶብ ትግራይን ኤርትራን ክኸውን ዝተገበረ ጀነራል እዮም። እቲ ዝገርም ነገር ግን ከምቲ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ዝብሎ ዘሎ ዶብ ዛላምበሳን ራማን ኣብ ሓድሽ ዓመት 2011 ተኸፊቱ ድሕሪ 4 ወርሕ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ክዕፀን ከሎ ዶብ ምዕራብ ትግራይ ሕሞራዊ መሓጀር ግን ኣብ በዓል ልደት 2011 ተኸፊቱ ኩናት ትግራይ ክጅማር ከሎ ንክልል ኣምሓራ ንክጥራር ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ብፍሉይ ተጨፍጪፉ ዝተረፈ ክስደት ተገይሩ ክሳብ ኣብይን ኢሳያስን ዝበኣሱ ብኽፉቱ ዝፀንሐ እዮም። ብዘይካ ዝህግደፍ ብምዕራብ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ከም ዝዳቦ ሎሚ ኣብ ሰነዳቱ ይገልጽ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ብዛዕባ ጦርነት ብኽያድና መፀና ዕሊልና ማለት ኤፍሬም ዘነበበ እዩ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ እዩ ናይ ናሽናሊስት እዩ። ኢሳያስ ግን ሕማቕ ኣይነበረን። እዛ ዶክተር ኣብይን እዛ ክስታይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ለውጥን ጽቡቕ ዝመስል ኣፋፍኖት ክመጽእ ምስ ጀመረ ናይ ወደብ ሕቶ ድማ ምስ ተልዓለ ኢሳያስ ብጎረሩ ሒዙ ሓንቲ ብጎረሩ ዝሓዘቶ ብባፅዕ ዝመጽእ ንብረት እንዳ ወያነ ትግራይ ዝበሃል ብስሩ ክረግጽ የብሉን ኢሉ ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ዲቤት ኣነ ዝፈልጦ ሰምዖ ነበርኩ ማለት እዩ። ወዲ ኤፍሬም ድማ ኣይ እንድሕር ዶብ ተኸፊቱ ባፅዕ እውን ንኩሉ ከገልግል ሓሰብ እውን ንኩሉ ከገልግል እንተኮይኑ ናይ ባፅዕ ንብረት ካብ ባፅዕ ነስመራ ከስመራ ንዓዲ ቀይሕ ንደቀ ምሓረ ብሰገነይቲ ብሰናዓፈ ገይሩ ብዓዲግራት ተዘይከይዱ ናይ ኤርትራ ከተማታት እንታይ ክኾና እዩ? ብራም በስመራ ገይሩ ብመንደፈራ ብዓዲ ኋላ ብራማ ገይሩ እንተዘይከይዱ ተፍቲ መስመር ዘሎ ህዝብና ዳ እንታይ ትርፍ
أبي يدعى كاوزي يدعى أبي كتر في الحربو زي كيدي نويل إساس تادعى نسمرا يمسل بس مرا غيرو ببرنتو دو بغلا غيرو بباركا غيرو معراب تግራይ سوري معراب تግራይ أمحارا خقوطاطرو خبريو مسمحرا دما سممع علنا بعمرا جنانا إنا نوتومبر مريت حقامة حيرجت سيني هذا أنا سمعو ودي فريم بتعمي أو فندت كوينو نتهم قالة تفتخاب زلون نا يودي فريم حسا يدقوا في اللغنات كم زنبرمو بس مغنيات زي ودي فريم واقع 5 خفلة يزفلت واقع 5 خفلة إساس يزفلت